Pemogokan kerja ribuan pekerjaan sedang dipertaruhkan. Keuntungan anjlok hingga miliaran rupiah. Produsen mobil Jerman VW sedang berada di tengah krisis. Di pabrik VW di kota Juchkoa, Jerman, kendaraan listrik diproduksi. Apakah transformasi VW menjadi produsen kendaraan listrik menjadi jawabannya? Hampir 10.000 karyawan memproduksi kendaraan listrik di pabrik VW di Zwickau, Jerman bagian tenggara ini. Pada tahun 2019, seluruh proses produksi diubah dari mobil dengan mesin pembakaran dalam menjadi mobil bertenaga baterai. In diesen Standort wurden 1,2 Milliarden Euro investiert und wir haben in binnen wirklich kürzester Zeit von Verbrennertechnik auf E-Mobilität umgeschalten. Da war viel Risiko dabei, wir hatten viele Fragen zu Beginn zu klären. Wie wird die Zukunft sein, wie werden sich die Verfahren ändern, wie sicher ist die elektrische Zukunft? Di pabrik-pabrik VW lain, PHK memang jadi pembahasan. Namun di sini mereka bekerja membangun masa depan perusahaan, yaitu kendaraan listrik. Sayangnya penjualan kendaraan listrik di Eropa sedang lesu, membuat VW terpaksa memangkas operasinya dari 3 shift menjadi 2 shift. Namun VW yakin dengan masa depan kendaraan listrik dan meyakini bahwa ekonomi akan bangkit lagi. Melalui sebuah inovasi besar di mana robot dan manusia bekerja di jalur perakitan di saat yang bersamaan. Das Science-Fiction-mäßige ist dabei, dass wir im Grunde genommen einen Industrieroboter ohne Schutzzaun hier im Einsatz haben, so dass wir auch mit den Menschen, die hier ringsherum noch andere Tätigkeiten machen, kollaborieren können. Also der Mensch braucht keine Angst haben vor der Technik. Pekerja VW memang tidak takut dengan teknologi. Yang mereka takutkan adalah kehilangan pekerjaan. Das bedeutet auch, dass wir natürlich auch verzichten auf quasi eine Nullrunde fahren. Pada kuartal ketiga tahun 2024, laba VW anjlok hingga miliaran euro atau turun 64% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun ini bukan hanya tentang perdebatan upah saja. VW juga harus menginvestasikan miliaran euro secara global dalam pengembangan kendaraan listrik selama beberapa tahun ke depan, membuat mereka membutuhkan dana yang sangat besar. Hal ini membuat banyak pekerja menyalahkan manajemen. Das sind alles Managementfehler gewesen. Da machen wir uns nichts vor. Alles, was sie gemacht haben, wir haben viel zu spät in die E-Mobilität investiert, viel zu spät. Para pekerja tahu bahwa produksi pabrik untuk mobil bermesin pembakaran dalam akan berakhir pada tahun 2035. Kemudian penjualan mobil tersebut akan dilarang di berbagai belahan dunia. Namun, VW Global merencanakan bahwa pembangunan pabrik-pabrik kendaraan listrik baru akan dibiayai dengan pendapatan penjualan dari mobil bermesin pembakaran dalam yang bernilai miliaran euro. Para pekerja menggantungkan harapannya melalui hal ini. Ada 14 merek yang tergabung dalam grup VW secara global. Kendaraan-kendaraan diproduksi di Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Afrika Selatan, dan Asia. Totalnya sekitar 9 juta mobil pada tahun 2023. Jumlah karyawannya hampir 700.000 orang di 114 lokasi. 50% lebih mobil diproduksi di Eropa. Kemudian Amerika Serikat 8%, Amerika Selatan 6%, Afrika Selatan 4%, dan di Asia 34% dengan lokasi produksi utama di China dan India. Di saat yang sama, pemimpin pasar global China sudah memproduksi dan menjual kendaraan listrik dengan harga lebih murah ke pasar dunia. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa manajemen dan serikat pekerja harus berdebat tentang cara memangkas biaya. Namun, alasan utama tingginya biaya VW adalah pekerjanya yang kurang produktif. Begini perbandingannya. Jika dihitung per tahun, seorang karyawan VW bisa memproduksi sekitar 14 mobil. Sedangkan produsen terbesar di dunia, Toyota, jauh lebih produktif, yaitu sekitar 28 mobil per pekerja. 2 kali lipat lebih banyak dari VW. VW juga belum menawarkan kendaraan listrik yang terjangkau seharga 20.000 euro, seperti yang dilakukan produsen Cina, BYD. Meski begitu, mereka sedang mengusahakannya. Salah satunya dengan memangkas harga model-model kendaraan listriknya. Kembali ke pabrik Zwickau. Banyak orang di sini percaya bahwa pabrik-pabrik di lokasi lain yang belum mengalami perubahan dapat belajar banyak dari kesuksesan transformasi di pabrik ini. Pertanyaannya, seberapa produktif pekerjaan di sini? Hier am Standort haben wir es gesehen. Es geht Wachstum, es geht Innovation und da ist es wichtig jetzt anzusetzen. Wir müssen an der Produktivität arbeiten, um als deutscher Standort für die Herstellung von Fahrzeugen wettbewerbsfähig zu bleiben. Manajer jalur perakitan kendaraan Stefan Schadley telah memberikan pelatihan ulang kepada timnya yang beranggotakan 150 orang.
Di pabrik ini, 7.500 pekerja harus menjalani pelatihan ulang sepenuhnya dari mesin pembakaran dalam ke produksi kendaraan listrik pada tahun 2019. Mereka menganggap diri mereka sebagai contoh bagi pabrik lain. VW adalah perusahaan besar, bisa dibilang seperti kapal kargo raksasa. Dan waktu mereka hampir habis untuk membuat divisi kendaraan listrik lebih menguntungkan.